अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो अब करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़। तो आज है जी दिन संडे का और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए संडे बाज़ार जो है वो जाने लग पड़ी हूँ। पहले मेरी रूटीन में कोई शामिल नहीं है ऐसा, और वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें पार्किंग नहीं मिलती और रश बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये है कि पिछले व्लॉग में जिस तरह आपने व्लॉग्स को सराहा है और ख़ास तौर पे जो संडे वाले व्लॉग होते हैं इस तरह के संडे बाज़ार वाले, तो उसने मुझे भी थोड़ा सा जैसे है बैकअप दिया है कि मैं ज़रूर आप लोगों के लिए यहाँ जाके वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग भी खुश होते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो इस वक्त देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे किस्म किस्म के छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं और वहाँ पे खुला कपड़ा है, जैसे जो लेडीज़ खुद यहाँ पे स्टिच करना जानती हैं। लेडीज़ तो नहीं कह सकते यहाँ पे, टेलर तो सारे जो भी होते हैं वो मेल हजरात ही होते हैं। और अगर यहाँ पे भी कोई ऐसे हैं जिनका शायद मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ज़्यादा कपड़े अगर पाकिस्तान से पाकिस्तानी कपड़े जो हैं वो वहाँ से ही आते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा जो कपड़े होते हैं वो टेलर से ही सिलते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी एक आध का पता भी चलता है किसी लेडी का, तो वो ये होता है कि वो ख़वातीन ही होती हैं जो यहाँ से कपड़ा लेके स्टिच करती हैं। तो इसलिए माजरत अगर कोई मेल हजरात भी यहाँ पे टेलर मौजूद हैं। तो बहरहाल जी यहाँ कपड़ा बहुत ही खूबसूरत था। ये वाला नेट जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैंने इसे बारहा जो था वो खोल के देखा था और सोचा था कि इसका क्या बनाया जाए। यानी अगर आप इसके साथ प्लेन सूट ले सकती हैं तो आप कम अज़ कम इसको दुपट्टा बना सकती हैं और फिर साइड्स पे आप उसकी लेस वगैरह लगा के काफ़ी खूबसूरत जो है वो इसे आप टच दे सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये नहीं कि जैसे शर्ट्स हैं, आप कैप वगैरह देख रहे हैं, ये सारी वो थी जो ओरिजिनल नहीं है। ये सारी तकरीबन जो हैं ये ऐसे कह सकते हैं कि ये कॉपी हैं। और ये है कि जो बच्चे यहाँ के हैं वो ब्रांड चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर वहाँ ब्रांडेड शूज़ हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, तो ये उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो माँ बाप से यही मांगते हैं, उनकी यही डिमांड होती है। और सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ यहाँ पे मसला है वो ये है कि यहाँ पे स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं है। और कभी कभी माओं के हिसाब से देखूं तो अच्छा लगता है कि कोई ऐसा सच नहीं है कि उन्हें जल्दी से उनको उनका ख्याल रखना पड़े, वॉश करना पड़े, यानी कि वो स्कूल का यूनिफॉर्म है तो वो बिल्कुल टिट फॉर टैट जिसे होता है ऐसे ठीक ठाक रखे, तो वो ऐसा नहीं है। वो ठीक है माओं के एतबार से, लेकिन अगर इसके हम ज़्यादा देखें कि इसके नुकसानात क्या हैं तो वो बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे जाके हर एक के पास ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लोथ्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो दूसरे बच्चों को एहसास कमतरी में मुब्तला करती हैं। वो जो चीज़ें ये नहीं ले सकते। बहरहाल ये बात तो कहीं से कहीं निकल जाएगी जो इंशाल्लाह आने वाले किसी व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारे व्यूवर्स नए आएंगे मुझे उनके हिसाब से पता चलेगा कि वो क्या देखना चाहते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं, और जो बाहर रहते हैं उनके यहाँ क्या मुश्किलात हैं बच्चों को लेके। तो बहरहाल जी इंग्लैंड का सिस्टम मुझे बहुत पसंद है कि वहाँ पे बच्चों का एक टाइम टेबल सेट है और फिर ये है कि वहाँ पे स्कूल का यूनिफॉर्म है। तो ये बात फिर हमारी संडे बाज़ार से अलग निकल गई, लेकिन ये बात हकीकत भी ऐसे ही है जो यहाँ का माहौल है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंतहाई रीज़नेबल हैं। वही बात हम कर रहे थे कि अगर आपको ब्रांडेड शूज़ यानी कॉपी रिप्लिका में कुछ चाहिए बच्चों के लिए तो आप लेके यहाँ से उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे टेबल शीट्स ये सारे देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी थी, प्लेन में भी थी और प्रिंटेड में भी थी। इसके अलावा अगर आप यही शीट्स अपने घरेलू जो आपके नज़दीक तरीन जो स्टोर होते हैं उनसे लेते हैं तो अच्छी खासी ये एक्सपेंसिव है। यहाँ इसकी प्राइस जो थी वो बहुत ही रिजनेबल थी। नेक्स्ट टाइम मैं भी ये सोच रही थी कि अपने टेबल की मैंने मेजरमेंट नहीं की हुई थी, वो करके लेके जाऊँगी और वहाँ से ख़रीदूँगी। इसके अलावा जो यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पे नेट की बहुत कलेक्शन है। यानी अगर आपने अपने घर में पर्दे लगाने हैं तो उसकी बेतहाशा यहाँ पे स्टॉल्स हैं, इतनी अच्छी कलेक्शन है।
چاہیں تو آپ وہاں سے تیار بھی پردے لے سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ گھر میں لا کے بھی ان کو سٹچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہاں کی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کھلا کپڑا اور پردے وغیرہ جو ہیں وہ نہایت خوبصورت مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ جو جیولری ہے جو خاص طور پہ میل حضرات بھی پہنتے ہیں، جیسے آرم بانڈ وغیرہ ہیں یا چینز ہیں، ان کے لیے بھی اچھی خاصی ورائٹی موجود تھی، اور خواتین کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ہوتی ہے ہر جگہ۔ تو اس طرح کے کم از کم وہاں پہ 4-5 سٹالز تھے اور کافی وہاں پہ رش تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ خواتین شاپنگ کرتی ہیں تو وہ بے تحاشا کھاڑی کے سٹور پہ یا اس طرح رش ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں جیولری کے شاپ پہ یہ اس طرح کا جو سٹالز لگا ہوا تھا چھوٹا سا، سب سے زیادہ وہاں پہ میل حضرات موجود تھے، اور میں دیکھ کے حیران تھی کہ یہ تو ہم عورتوں سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یعنی اگر ان کو پتہ چلے کہ ہماری پسند کی یا ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے یہ خواتین کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ جی بڑھتے ہیں ہم آگے، یہاں پہ ہینڈ بیگ وغیرہ بھی تھے۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے گھروں میں جیسے وہ لگا ہوتے ہیں، شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، وہ خود شہد وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ یہاں پہ لے کے آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح یہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اس طرح ہم وہ مکھیوں کو پالتے ہیں اور پھر ہم یہ خود جو ہے وہ خالص شہد بناتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر کسی لینا چاہے آپ میں سے تو وہ بھی یہاں سے بائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کو شوز دکھا رہے ہیں یہ یہاں پہ جسے ریپلیکا کہہ رہی تھی میں، یہ وہ شوز ہیں اگر آپ کے بچے گھر میں موجود ہیں اور اس قسم کا انہیں پرابلم ہے کہ اس قسم کے شوز لینے ہیں، تو وہ ضرور آپ اپنے بچوں کی خواہشات کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کی ورائٹی بھی کافی ہوتی ہے، اور بہت سے سٹالز جو ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ کلرفل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ عربی لوگ اور ترکش لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ہمارے کپڑوں کے کلرز تو ضرور ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو سٹچنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ وہ لانگ جو ہوتا ہے ڈریس وہ پہنتے ہیں، تو ہم تو بہرحال ایسے ڈریس نہیں پہن سکتے، پہن تو سکتے ہیں لیکن پہنتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی ایک اچھا خاصا جو ہوتے ہیں، اگر سٹالز وغیرہ پہ چاہیں تو بچیوں کے لیے بہت اچھی جو چیزیں ہیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیڈ کور وغیرہ لینا چاہیں، جیسے ہینڈی کرافٹس وغیرہ کی چیزیں لینا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ تھیں۔ یہ اس وقت دیکھیں بچوں کی ریڈی میڈ گارمنٹس کی، جیسے ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہاں پہ سٹالز کے اندر وہ سارا کچھ موجود تھا بچوں کے ایج کے لحاظ سے۔ اگر آپ کو نہیں بھی بچہ ساتھ تو ایج بتا کے آپ ان سے لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا روزمرہ کا کام ہے، تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس میں آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے بھی جا کے دیکھا تو مجھے بھی یہ چھوٹے بچوں کی جو فراکیں تھیں وہ بہت ہی اچھی لگیں۔ تو یہ ایک نظر آپ کو دکھا رہی ہوں وہ پردے جو آپ خود گھر لا کے سٹچ کر سکتے ہیں، تو کس طرح وہ میٹر دے رہے ہیں، مختلف پرائسز تھیں آپ کے سامنے، مٹیریل بھی اس لحاظ سے جو ہوتا ہے وہ پھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کراکری کی شاپ، اکثر ایسے خواتین ہوتی ہیں جیسے گھر میں ہمیں ہائی ٹی کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو سنڈے کا دن بیسٹ ہے کہ آپ شاپنگ کریں، اس کے بعد کھانے پینے کا سامان لیں، گھر جا کے چائے بنائیں، ان کے ساتھ سرو کریں اور کھائیں۔ تو آج کا ویلاگ ہوا جی یہاں پہ ختم۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔